di Pulau Bali. Good morning everyone. Welcome to Harimau Amphitheater. In this show, we will present to you the tale of the Bali Tiger. Dalam cerita Hindu Bali, harimau memiliki kekuatan tanpa batas, sama halnya seperti Dewi Durga. Ladies and gentlemen, now experience the Balinese Hindu legend of the tiger, Adriana or vehicle, which carries the goddess Durga. Dewi Durga merupakan sakti Dewa Siwa dengan kekuatan maha dahsyat yang mengendarai harimau. Kekuatan tersebut dipercaya mampu melindungi kebajikan dan menghancurkan kejahatan. Goddess Durga, even riding the tiger, an indication that she possesses power, and uses the power to protect virtue and destroy evil. Pada kebudayaan Bali, harimau memiliki kisah tersendiri yang ada di dalam dongeng, seperti yang Anda saksikan tadi. Pada pertunjukan ini, Anda akan menyaksikan keahlian dan sedikit cerita harimau di masa lalu. It's a story about our tigers, about their skills, their abilities, and their history. Let's get a better understanding and awareness of this big cat. Well, ladies and gentlemen, now please have a look to the left side of the stage to see the tiger in action. Hunting is the key to the tiger's survival, and they prefer to hunt alone and by ambush. Harimau mampu berlari hingga 60 km per jam. Namun, dalam jarak tempuh yang pendek. Sehingga, sulit bagi harimau untuk mengejar mangsa yang berlari cepat, seperti rusa. Tigers are the fast runners. They achieve short periods of 60 km per hour, but cannot chase fast prey like deer or long distances. Kaki belakang harimau lebih panjang dibandingkan kaki depannya. Dengan otot serta persendian mereka yang kuat, memungkinkan harimau mampu melompat sejauh 10 meter dalam sekali lompatan. Harimau biasanya berburu pada sore hingga malam hari. Mangsa harimau bervariasi, mulai dari babi hutan, rusa, hingga primata. Tigers usually hunt in the late afternoon or at night for large prey like wild pigs, deer, sometimes monkeys, and even frogs. Setelah makan, harimau akan beristirahat selama beberapa hari karena harimau hanya perlu berburu sekali dalam seminggu. After the tiger has eaten, they rest for a few days, because tiger only have to hunt about once a week. Tiger's hind legs are longer than its front, which allow them to jump powerfully. So,
well developed are the muscles and ligaments that the tiger can jump some 10 meters in one leap. Harimau, atau disebut juga Panthera tigris, adalah spesies kucing terbesar di dunia yang hanya bisa ditemukan di kawasan Asia. Dengan berat bisa mencapai 300 kg. Well everyone, do you know that the tiger can climb the trees? Sejak kecil, anak harimau sudah biasa memanjat pohon. Bahkan mereka juga belajar berburu primata. Cakar melengkung pada kucing besar memudahkan mereka membawa mangsanya dan memanjat pohon dengan posisi kepala di depan. Akan tetapi, harimau akan mengalami kesulitan menuruni pohon. Oleh karena itu, mereka lebih memilih merangkak mundur atau melompat turun dari pohon. Tiger cubs readily climb trees and are known to chase monkeys up into the tree in an effort to catch food. Curved claws enable cats to grasp and hold large prey, and to climb trees head first. However, it is difficult for the tiger to climb back down the tree. Therefore, they either crawl backward or jump down from trees, making them look clumsy. Harimau mampu menghabiskan 27 kg daging dalam satu malam. Tetapi mereka lebih sering mengkonsumsi 6 kg daging setiap hari. Tigers have been known to eat up to 27 kg of meat in one night. But more often, they consume up to 6 kg of meat during a meal. Tiger is the symbol of the power and beauty. Of the 9 subspecies tiger, Siberian tiger is the largest species. Tiger's habitat is generally in lush tropical jungle, but they have also adapted to a variety of environments, including wide rivers. Harimau hidup di hutan rimba, mampu beradaptasi dengan air, bahkan terbiasa dengan sungai-sungai besar. Jika dibandingkan dengan kucing besar lainnya, harimau adalah perenang handal. Harimau tercatat mampu berenang sejauh 29 km. Dengan kemampuan berenangnya, diperkirakan harimau mampu berenang dari Jawa ke Bali, melewati Selat Bali yang lebarnya hanya 2,4 km. Tigers are a good swimmers. Unlike almost all other big cats, they enjoy bathing and often play in the water. Villagers settle near the river because water is very important source of life. Apart from rivers, the villagers and the tigers were competing for the same forest area. It makes the tigers lose their habitat and start to enter human area. Penduduk desa menetap di dekat sungai karena air adalah sumber kehidupan yang sangat penting. Disinilah penduduk desa dan harimau mulai memperebutkan wilayah hutan yang sama. Dan inilah yang menyebabkan harimau kehilangan habitatnya dan mulai memasuki wilayah penduduk. Sadly,
tigers are still being hunted to extinction by poachers for their skin, teeth, bones, and claws, which are highly valued in traditional medicine. Most importantly, studies have shown that there is no scientific evidence that the tiger parts are an effective remedy. Bangsat tuh. Gas na patah. Gas na dulu. Calangan eh. Ini calon arang. Satwa ini langka dan penting bagi alam. Kita tidak dapat memburu mereka untuk kepentingan kita sendiri. Kini saatnya bagi kita untuk lebih peduli demi menyelamatkan satwa ini dari kepunahan. Begitulah kepercayaan penduduk desa terhadap kekuatan dan kesaksian Dewi Durga. Penduduk desa mulai menghormati dan hidup harmoni dengan harimau. But alas, it was too late. The only remaining symbol of Balinese tiger is now the barong macan. Saat ini, hanya tersisa sekitar 400 ekor harimau Sumatera di alam liar. Beberapa jenis harimau sudah punah, di antaranya harimau Jawa dan harimau Bali. Today, there are only around 400 wild tigers remaining in Sumatra, Indonesia. Many tigers have disappeared, including the Javan and Bali tigers. It is possible that within the next 15 years, the tiger will disappear altogether. We cannot allow this to happen to this majestic and regal creature. Taman Safari Indonesia berperan aktif dalam konservasi harimau. Kami berhasil mengelola program penyelamatan dan pelepasan harimau di Sumatera. Ada 8 harimau
telah dilepas liarkan ke habitat aslinya sejak tahun 2008. Kami juga mengelola program pengembang biakan dan bank sumber daya genetika harimau Sumatera yang bertaraf internasional. Kami terus bekerja sama dengan pemerintah melawan perburuan dan perdagangan harimau. Masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan makhluk-makhluk indah ini dari penggunaan, sehingga generasi kita selanjutnya masih dapat melihat mereka di alam liar. Ladies and gentlemen, we hope you have enjoyed learning more about our tigers today. Thank you very much everyone. Have a great day and bye!